Hello everyone, this is Komal. Welcome back to Note to Success channel. Patience ର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, OSTET ପାଇଁ ହଉ, RHT ପାଇଁ ହଉ, SSB ପାଇଁ ହଉ, KVS ପାଇଁ ହଉ, ନବୋଦୟ ପାଇଁ ହଉ, ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଙ୍କ ଥିଓରି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ SSB TGT ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଛି ପ୍ୟାଜେ ଏବଂ ଭାଇଗୋସ୍କିଙ୍କର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ 1 ହେଉଛି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ କରିବା ଆମେ ଲିଭ୍ ଭାଇଗୋସ୍କିଙ୍କର ଥିଓରି, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଙ୍କର, ଭାଇଗୋସ୍କିଙ୍କର, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନ ଅଛି ପ୍ୟାଜେ ଆଉ ଭାଇଗୋସ୍କିଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରି କୁହାଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝାହବ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ अबाउट ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେ। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହି ୱାଜ ଏ ସ୍ୱିସ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, Swiss psychologist born in 1896 and died in 1980. He is recognized as the father of modern child psychology. Modern child psychology ର father ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ। Constructivism, he proved that children actively construct knowledge rather than passively observing. ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହେଭିୟରିଜ ପଢିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ କ'ଣ, ବିହେଭିୟରିଜମରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ସେଇଠି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ ଯାହା ବି ଆସେ ତା ଅନୁସାରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଥିଓରି ଆଉ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ତା ନିଜ ନଲେଜକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ, ତା ବ୍ରେନରେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକି ଥାଏ, ତା ବ୍ରେନଟା ଏମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଥାଏ ଯେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରେ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଏ ଆଉ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ, ନଲେଜକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ପାସିଭଲି ଅବଜର୍ଭିଂ ନ କରିକି ସେ କ'ଣ କରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ। ଜେନେଟିକ୍ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି, ହି ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ହାଉ ନଲେଜ ଡେଭଲପ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ। आ ऊपर से स्टडी करछंती। ऑब्जर्वेशन मेथड, ही क्रिएटेड हिज थियोरीज बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग। देखंतु बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग हिज ओन 3 चिल्ड्रेन। तांकर जहाँ भी थियोरी अछि, एई जो आमे पढुचे वर्तमान कॉग्निटिव थियोरी, सेटा एक्चुअली तांकर निज 3 जण तांकर छुआ थिले, तांकरी ऊपर से स्टडी करथिले। ठीक अछि, तांको ऑब्जर्व कले, फास्ट ऑब्जर्व करी कि तापरे तांकर थियोरी को डेवलप कले। तापरे हमें देखबा आईक्यू टेस्टिंग शिफ्ट, ही स्टार्टेड हिज कैरियर स्टैंडर्डाइजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट बट ग्रू मोर इंटरेस्टेड इन व्हाई चिल्ड्रन गेव रॉन्ग आंसर्स। ठीक अछि, से या पर बेसी फोकस करथिले, बेसी इंटरेस्टेड थिले जे काहे कि इंटेलिजेंस टेस्ट से तांकर कैरियर स्टार्ट करथिले, किंतु तांकर मोर इंटरेस्ट कोथरा आसीगला, व्हाई चिल्ड्रन गेव रॉन्ग आंसर्स। एजुकेशन इंपैक्ट कोन, हिज वर्क रिवोल्यूशनाइज्ड स्कूल करिकुलम्स। तांकर थियोरी बेस्ड रे ही स्कूल करिकुलम बाय प्रमोटिंग चाइल्ड सेंटर्ड हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्टिविटी लर्निंग। ठीक अच्छे, लर्निंग बाय डूइंग, ए सबू आमे जिन प्याजेंको थियोरी ही सब डेवलप हेची। कॉग्निशन माने एक्चुअली कौन देखो, डेफिनेशन कॉग्निशन इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। आपण गोटे इनफॉरमेशन को एक्वायर करेंगे, माने आपण माइंड को ब्रेन को नेबे, ताको स्टोर करेंगे, ताको रिट्राइविंग करेंगे, दरकार पड़े आमे पुणी कौन मन पकई कहू आम गोटे गोटे जिनस भूली जाऊ, तापर ताको कौन करूँ, रिट्राइव करूँ, बुझिपारे। एंड यूजिंग नॉलेज, आउ नॉलेज को यूज मध्य करूँ, ये सब हूँ कौन कॉग्निशन, पूरा मेंटल प्रोसेस है सब। रिट्राइविंग माने मनकर आपण एग्जाम हॉल रे बसचंती, गोटे क्वेश्चन रो आंसर आपन को टोटली आसुनी, आपण पूरा भाबुचंती, पूरा
माइंड रे पूरा रिकॉल करछंती बुझिले तापर हठात आपनको आंसर आसी जाउची सेटा होची कोन रिट्राइविंग ब्रेन फंक्शन एटी कोन होची ब्रेन फंक्शन होची साइंटिफिक टर्म फॉर द एक्ट ऑफ थिंकिंग रो एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थिंकिंग आउ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को थिंकिंग कौन भाविबा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करिबा आर साइंटिफिक टर्म होची कोन ब्रेन फंक्शन बुझ पाइले कोर कंपोनेंट्स कौन इट इंक्लूड्स अवेयरनेस परसेप्शन रीजनिंग एंड जजमेंट बुझिपारे पूरा पूरी आम देखिले जो कॉग्निशन माने होची कौन मेंटल प्रोसेस आपण जहाँ भी आपण माइंड रे जहाँ भी आपणकर प्रोसेसिंग चलची ताको आमे कौन कहबा ब्रेन प्रोसेसिंग जहाँ भी आपण रिकॉल करछंती ड्राइविंग करछंती यूजिंग नॉलेज करछंती ताको स्टोर करछंती पुनी एक्वायर पुनी नुआ किछि तथ्य आपण एक्वायर करछंती ए सब हे गला आपणकर कॉग्निशन एबे बुझि पाले जहाँ भी आम माइंड रे चले बुझले नेक्स्ट देखिबा मेन प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन रो मेन प्रोसेस सब कोन कोन थाए देखिबा अटेंशन फर्स्ट होची कोन अटेंशन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हाइल इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन ठीक अछि आपन को वर्तमान मु पाठ पढौची आपण वर्तमान मझिरे मझिरे वीडियो को पॉज करके किछि भी आपन को नोटिफिकेशन आछि आपन संग संग अलगा कोडे जदि न देखुचंती जदि डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करचंती ताहले आपण वर्तमान पाठ पढारे अटेंशन देचंती फोकस करचंती सीरियस अछंती पाठ पढा को नेकी ठीक अछि तापर देखिबा कोन परसेप्शन interpreting sensory information seeing hearing to understand the environment को बुझिबा पई आपण कोन करचंती देखुचंती बुझुचंती सुनुचंती परसेप्शन नोचंती आ परसेप्शन वर्ड आगुरु भी हमें पढिचे जे गोटे डॉग प्रति परसेप्शन हमर कोन अछि बुझि पडले तो सेटा हमें देखितले कोथरे कार्ल रोजर्स का थ्योरी रे परसेप्शन माने कोन आपण गोटे जिंस को दृष्टिकोण रे आपण देखुचंती बुझि पाइले मेमोरी कोन हे गला एनकोडिंग स्टोरिंग recalling past experiences and data memory माने कोन मेमोरी तोर मेमोरी पावर कमी गलानी तोर जो ब्राह्मी जूस पिले ब्राह्मी पत्र खाइले मेमोरी पावर बढ़े जानछंती आपण सेही जेमती मेमोरी पावर बढ़े ता माने कोन एनकोडिंग आपण केते जिंस सब आपण माइंड को नै पाउचंती एनकोड कर पाउचंती ग्रहण करूचंती स्टोर करूचंती केते दिन पर्यंत केते टाइम पर्यंत आपण स्टोर करूचंती रिकॉल पुनी कर पाउचंती जहाँ भी आपण जिंस मन रखिचंती मासे 2 मास 3 मास गोटे वर्ष परे भी आपण ताको रिकॉल कर पाउचंती पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड डाटा पास्ट एक्सपीरियंसेस किबा डाटा जहाँ भी थाए आपण ए सब कर पाउचंती सेटा होची मेमोरी तापर देखिबा एटा होची कोन लैंग्वेज ए सब हमें कोन देखुची एटा होची कॉग्निशन रो प्रोसेस आ एई वर्ड सहित आपण निहाती भाबरे फैमिलियर हबा दरकार जेहेतु आपण टीचिंग एग्जाम्स देबे माने ए सब वर्ड को आपण निहाती भाबरे टिके टिके बुझिबा दरकार ठीक अछि तापर हमें मेन थ्योरी पाखु को आसीबा जोटे कि पूरा धमाकेदार हबो प्रॉब्लम सॉल्विंग देखंतु तापर होची कोन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालाइजिंग ए सिचुएशन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू ऑब्स्टैकल्स पई सॉल्यूशन बाहर करबा प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग जेते आपण डिसीजन मेकिंग चूजिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस डिसीजन मेकिंग ता एक्चुअली जेते बेले गोटे मनुष्य को स्टेज रे माने डिसीजन ता बहुत बढ़िया से नै पारे जेते बेले से क्रिटिकल थिंकिंग तार आसे जाए सेटा होची को पीरियड फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड हमें देखिबा प्याजिंग करो थ्योरी ठीक अछि देखिया नेक्स्ट कॉग्निटिव प्रोसेस देखंतु ए सब रहिला हमर परसेप्शन जजिंग रीजनिंग लर्निंग इवैल्यूएटिंग एंड रिमेंबरिंग ठीक अछि एउडा टिके टिके आपण पढि दियंतु किछि भी मिस न हबा पई मु आपनक पई सब किछि पॉइंट्स नै के आछि जदि किछि आपनकर कोटा किछि बुझि पाउनांती एठी देखंतु बढ़ा से लिखि देछि आपण ताको पढि के बुझिबे ठीक अछि किछि भी डाउट हेले मते आपण कमेंट सेक्शन रे कहिले मु नेक्स्ट वीडियो जेबे आनिबी आपनकर कमेंट को निश्चित भाबरे सॉल्व करिबी जहाँ भी आपनकर प्रॉब्लम थिबो देखिबी तापर देखिबा बुझले सेई
ସ୍କିମାଟା କଣ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫୋଲ୍ଡର ସବୁ ଥାଏ ସେମିତି ଆମର ବ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କରୁ ୟୁଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଠି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ଆମ ଇନଫର୍ମେସନ ସବୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସବୁ ଥାଏ ଆମେ ସବୁ ସାଇତି କରି ସବୁ ରଖୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଠିକ ଅଛି ଆସିମିଲେସନ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଫିଟିଂ ନ୍ୟू ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଟୁ ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମା ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଆସିମିଲେସନ ଫିଟିଂ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଟୁ ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଲରେଡି ସ୍କିମାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଆଜ୍ଞା ସ୍କିମା ଯାହାର ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ସ୍କିମା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଡ କରିବା ଠିକ ଅଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ବି ସେଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମାରେ ତାକୁ ଆଡ କରୁଛନ୍ତି ଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆକୋମୋଡେସନ କଣ ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେଠି କଣ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ କଣ କଲେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମାକୁ modify କଲେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ existing ସ୍କିମାକୁ based on new information ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କର existing ସ୍କିମା ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ modify କଲେ adjust କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ accommodation ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ equilibration କଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ the cognitive balance children try to maintain between assimilation and accommodation ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କଲେ ପୁରୁଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିମା ଥିଲା ସେଠି ଆପଣ ଆକୋମୋଡେଟ କଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣ କଲେ ବଢିଆ ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରିଦେଲେ ନା ନା ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ ଏବେ ଆମେ ବଢିଆ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍କିମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଦର ତା ଚାଇଲ୍ଡ କୁ କହୁଛି ଦେଖ ବାବା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡଗ ର କଣ ଥାଏ ଚାରିଟା ଗୋଡ ଥାଏ 2 ears ଥାଏ and one tail ବି ଥାଏ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଡଗ ତା ମଦର ତା ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଶିଖେଇଲା ତ ଏଇଠି ଚାଇଲ୍ଡ ର ବ୍ରେନ ରେ କଣ ହେଇଗଲା ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ସ୍କିମା ହେଇଗଲା ତା ଚାଇଲ୍ଡ ର ବ୍ରେନ ରେ ଫୋଲ୍ଡର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଚାରିଟା ଗୋଡ ଗୋଟେ ଟେଲ ଦିଟା କାନ ଏମିତି ଦିଟା ଆଖି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଡଗ ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପୁରା ଡଗ ରହିଗଲା ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଚାରିଟା ଗୋଡ ଦିଟା କାନ ଦିଟା ଆଖି ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଡଗ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ତା ମାମା ତାକୁ ଶିଖେଇଛି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ ଦେଖିଲା କଣ ଦେଖିଲା କ୍ୟାଟ ଆରେ ଆର ତ ଦିଟା କାନ ଅଛି ଆରେ ଆର ତ ଗୋଟେ ଟେल भी ଅଛି और 4 legs भी है इसके अरे वाह ये तो डॉग है मामा मामा देखो देखो ये डॉग है तब बेटा ଯାଇକି ତା ମାମାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡଗ ଆରେ ତା ମାମା ଆସିଲେ ତା ମାମା କହିଲେ नो 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 ବେଟା ଏଇଟା ଡଗ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ ବୁଝିଲେ ତ ଏଇଟା ଡଗ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ କ୍ୟାଟ ଇଏ ହଉଛି ଡଗ ଆଉ କ୍ୟାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନିମଲ ତ ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ କଣ କଲା ତା ବ୍ରେନ ରେ ଆକୋମୋଡେଟ କଲା ଆଡଜଷ୍ଟ କଲା ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ତା ମା କହିଲା ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଡଗ ଚାରିଟା ଗୋଡ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଦିଟା କାନ ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ ଟଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଆରେ ଇଏ ତ ହଉଛି ଡଗ ତ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଠି ସ୍କିମା ନେଲା ଡଗ ବିଷୟରେ ଯେ ଏମିତିଆ ହଉଛି ଡଗ ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ତ ସେଇଠି ତାର ସ୍କିମା କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ତାକୁ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବିଲେଇ ମିଆଉ ମିଆଉ ହଉଛି ଆରେ ଏଇଟା ବିଲେଇ ଚାରିଟା ଗୋଡ ସେମିତି ତାର କାନ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଟେଲ ବି ଅଛି ମାମା ଦେଖ ଡଗ
तो सेठी से गोटे नुआ जिनस देखला आसिमुलेट कला गोटे नुआ जिनस को से माइंड को नेला तापर ता मामा ताकू कहले नो 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 दिस इज इनकरेक्ट एटा भूल ये तो गोटे कैट ये तो गोटे डॉग ये दी जन संपूर्ण रूपे अलगा तो सेठी से पिलाटी कोन करला बैलेंस मेंटेन कला बैलेंस क्रिएट कला कोठी जो नुआ जिनसटी जानला आउ से जो अकोमोडेशन कला ताकू जो टिके मॉडिफाई कला ता नॉलेज रे ता स्कीमा रे कौन से कला टिके ताकू मॉडिफाई कला ना 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 सॉरी ताले एटा होची डॉग एटा होची कैट ए माने दी जण अलगा अलगा ये भो भो करे ये म्याऊ म्याऊ करे तो ए माने पूरा पूरी दिटा अलगा एनिमल एठे से कोन कला बैलेंस क्रिएट कला ठीक अछि तापर मॉडिफाई कला ता स्कीमा रे जे ना ये होची अलगा ये होची अलगा बुझी पाइले जदि तथापि डाउट थिबो मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबे तापर आमे नेक्स्ट देखिबा बुझी पाइले तो स्कीमा कोन असिमुलेशन कोन अकोमोडेशन कोन इक्विलिब्रेशन बुझी पाइले इक्विलिब्रेशन कोन जोटी से बैलेंस करूची अकोमोडेशन जोटी से एडजस्ट कला नुआ जिनस जतले से पाई गला ताकू पुराना स्कीमा सहित माने डॉग सहित से कोन कला एडजस्ट कला ना ना एटा दीटा डिफरेंट ए दी जन सेम नुहंती बुझी पाइले स्कीमा कोन जोटा कि ता मामा ताकू फास्ट जतले कहितले जे होची गोटे डॉग बुझिले सेठी ता फोल्डर क्रिएट हे जायतला डॉग रो जे चारटा गोड़ गोटे लांज आ दिटा कान सेटा होची स्कीमा देखिबा नेक्स्ट क्लास केमति लागुची निश्चित भाବରେ कमेंट सेक्शन रे जणाइबे कारण मोर सब क्लास आपनक पई फ्री रहिबो निश्चित भाବରେ कमेंट सेक्शन रे मते केवल रिवार्ड दियंतु जे क्लास आपनको केमति लागुची आउ किछि मॉडिफिकेशन आपनकर दरकार कि आउ किछि टॉपिक कि किछि भी मते कमेंट रे कहंतु द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपण जानचंदी प्याजेंकर थ्योरी अछि प्याजेंकर थ्योरी रो तांकर स्टेजेस अछि केतोटी चारोटी स्टेजेस प्याजेंकर चारटा स्टेज अछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रो आमे फर्स्ट देखिबा सेंसोरी मोटर स्टेज ठीक अछि आमे फर्स्ट देखिबा सेंसोरी मोटर स्टेज birth to 2 years 0 to 2 years sensory motor stage कोण देखंतु एक्सप्लोरेशन फर्स्ट हमर आसला कोण एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर करबा आपण जानथिबा अन्वेषण करबा जिंस खोजिबा आपण देखिथिबे जत्ते बेले आपनक पाखरे जे कोन छोट छुआ थिबे तांको खाली ऑब्जर्व करबे बहुत पढ़ा लागो से गोटे जिनस एक्सप्लोर करती नुआ नुआ जिनस तांको माइंड को सब आसे केते प्रकार भेराइटी क्वेश्चन भी से माने आपन को पचारती काहे कि सेमानकर वर्तमान डेवलपिंग स्टेज थाए ठीक अछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे हमर कौन हुए प्रोग्रेस ही चले स्टार्टिंग रु पूरा आपण भाबिबेन जे गोटे छोटा छोटा सब जानछि ना से केते स्टेजेस माध्यम रे पूरा पूरी फुल्ली डेवलप हुए ठीक अछि देखिबा 0 to 2 इयर्स रे हमर आसला एक्सप्लोरेशन एठी कोन हुए इन्फेंट्स माने जो माने 0 to 2 इयर्स जो माने सब थांती छोट छुआ तांको इन्फेंट कहंती तांको आपण चाइल्ड कहिबेनी बुझिले इन्फेंट्स कहंती तांको इन्फेंसी स्टेज देखंतु about the world through their senses and motor movements exploration करंती पिला माने को स्टेज रे 0 to 2 इयर्स स्टेज रे through their senses आपण जानचंदे सेंस ऑर्गन्स हमर अछि बुझिले सेंसेस द्वारा से माने कोन करंती सब जिंस को इंटरैक्ट करंती इंटरैक्शन तांकर हुए थ्रू सेंसेस तांकर जहा सेंस अछि मान सेंस माने कोन जेमते कि टंग हे गला टच हे गला जानचंती आपण सेंसेस माध्यम रे से माने कोन करंती इंटरैक्शन करंती आ ता सहित मोटर एक्टिविटी मोटर मूवमेंट हैला मोटर माने कोन हाथ चलेबा गोड़ चलेबा मोटर मूवमेंट बुझ पाइले ग्रॉस आपण जानथिबे फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर एटा कोथरे थिला निश्चित भाबरे मते कमेंट सेक्शन रे जणेबे आपण कोठी पढचंदी फाइन मोटर कोन ग्रॉस मोटर कोन निहाती भाबरे मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु तापर देखिबा ऑब्जेक्ट परमानेंस ठीक अछि the critical realization that
Objects continues to exist even when hidden. 0 to 2 years ରେ ଧୀରେ ପୁରା 0 years ରେ ନୁହଁ, ପୁରା ଇନଫାନ୍ସି, ପୁରା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ତ ସେ ଖାଲି ଖଟ ଉପରେ ଶୁଏ, ବୁଝିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 2 years ଆଡକୁ ସେ ଯାଏ, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ସେ କଣ କରୁଛି, ଆମେ କଣ କହୁ ଏଇ କାଉ ନେଇଗଲା, ବାୟା ନେଇଗଲା, ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୟକୁ ତାର ଲୁଚେଇ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଫିର ଭି ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି even when hidden, ବୁଝିଲେ। actions learning is based on trial and error, sucking, grasping and looking, ଠିକ ଅଛି। actions through ରେ ସେମାନେ learn କରନ୍ତି, trial and error, sucking, grasping and looking, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେ କଣ କରୁଛି, ଟଏଜ କୁ ଧରିବାଟା ସେ ଶିଖୁଛି, ତା ସେନ୍ସେସ୍ ଦ୍ଵାରା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରୁଛି ଟଏଜ ସହିତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମିରର ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଉଛି ତା ସହିତ ମିରର ଦେଖୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଗଲା କଣ, ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ 0 to 2 years, ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା କି 2 to 7 years। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ବଲିକ ଥଟ୍, ଏଇଠି ଆମର ଆସେ ସିମ୍ବଲିକ ଥଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଆପଣ ନୋଟ ବନେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ଟୁ ନୋଟ ପୁରା ବନେଇକି ପୁରା ଆଣିଛି, ବନେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ନୋଟ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ତାକୁ ଆପଣ ଓଡିଆରେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ବଢିଆ ସେ କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଟାଇମ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଟାଇମ ଯିବ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଓରି, ପୁରା ଆମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାର ନ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ ସର୍କଲରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଏଇଠୁ ଆସେ, ବୁଝିଲେ। ପିଆଜଙ୍କ ଥିଓରିରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ମୁଁ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଏଇ ପିଆଜଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣିବି, ଠିକ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୁଜିଂ ୱାର୍ଡସ୍, ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟସ୍। ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ପିକ୍ଚର ୟୁଜ କରନ୍ତି, ସିମ୍ବଲ୍ସ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସିମ୍ବଲ୍ସ ବି ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି, କୋଉଥିପାଇଁ, ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। 2 to 7 years ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଡେଭଲପିଂ, ବୁଝିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ପୁରା ରାପିଡ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲାଟି କଣ କରେ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ହେଇଯାଏ, ଡିଫିକଲ୍ଟି ସିଇଂ ଥିଙ୍ଗସ ଫ୍ରମ another person's perspective। ସେ କେବଳ କଣ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଯାଏ, କେବଳ ସେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ, ବୁଝିଲେ। ବାପା ମାମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ କିଛି ଦେଖିବନି, କି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଉପରେ ସେ ଯେତିକି ନ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ନିଜ ଆଇଡିଆ, କେବଳ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଥିବ ସେ କେବଳ ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝିବ, ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଯିବ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ରେ ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ, ବଟ୍ ଲଜିକ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ ମିସିଂ, ଲଜିକ ନଥାଏ, ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆନିମିଜିମ କଣ, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆନିମିଜିମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡେ, ବୁଝିଲେ। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ପଡେ, animism ପଡେ, believing in that inanimate objects like toys। ଏଠି ସେ କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଟଏଜ କୁ ଧରିଛି, ଟଏଜ have feelings and intentions। ଟଏଜ କୁ ଧରିକି ପିଲାମାନେ ଶୋଇବେ, 2 to 7 years ପିଲା। ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ସେମାନେ ଟଏଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଶୋଇବେ, ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ମାନେ ଟଏଜ କୁ ଖୋଜିବେ, କୁଆଡେ ଗଲା ଟୟ ମୋର, ମୁଁ ରାତିରେ ଧରିକି ଶୋଇଥିଲି। ତାକୁ ଭୋକ କରୁଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଶୋଷ କରୁଛି ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ,
ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବାଡେଇବା ସେ କାନ୍ଦିବ ପିଲାଟି ନା 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 ଟୟ କୁ ମାରନି ସେ କାନ୍ଦିବ ବୁଝିଲେ ତ ସେଠି ସେ କଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଆନିମେଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଲାଇକ ଟଏସ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତି 2 to 7 years ଆନିମିଜିମ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ହଁ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଥାଏ ମାନେ କଣ ଏଠି ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭଲ୍ୟୁମ mass of an object remains the same even its shape changes ଯଦି ଘରକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆସିଛି ଯଦି ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ଭଲ୍ୟୁମ ସେମ୍ ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ପାଣି ଆମର ଦିଟାର ଗ୍ଲାସ ରେ ସେମ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ଲାସ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଏଇରେ ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ନବୁ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ ରେ ନେ ସିଏ କହିବ ନା 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 ମତେ ସେ ବଡ ଗ୍ଲାସ ଦରକାର ଦେଖୁଥିବ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ବଡ ଗ୍ଲାସରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଟା ଅଧିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପିଇବି ବୁଝିଲେ ସେଠି ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି cannot understand that quantity volume or mass of an object remains the same even its shape changes shape change ହଉଛି ତଥାପି quantity ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି the reason centration ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା they focus on only one single characteristic like height and ignore other aspects like width କୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆଭଏଡ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି ସେ କେବଳ ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଧିକ ବଡ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ବଡ ଦ ଫେମସ ହଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶୋ ଏ ପିକ୍ଚର ଅଫ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଗ୍ଲାସ with the same amount of water ଠିକ ଅଛି same amount of water pour one glass into a tall a narrow glass ଠିକ ଅଛି ସେମ୍ ଗ୍ଲାସ ରେ ସେମ୍ ୱାଟର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୋ ଗ୍ଲାସ ରେ pour କଲେ the child will say the tall glass has more water because they only look at the height ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ କନଜରଭେସନ କୋଉଠି ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଲେଖିବେନି କାରଣ ଏଇଟା ଲ୍ୟାକ୍ କରେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ କୁ କରେକ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତି नो ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଯୋଉଟା କି 2 to 7 years ତାଙ୍କର ସେଇଟା କନଜରଭେସନ ନଥାଏ ଡେଭଲପ ହେଇ ନଥାଏ ତାପରେ ଡେଭଲପ ହବ ଦେଖିବା କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା କି ଆମର 7 to 11 years ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଆମର କଣ ହୁଏ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଗିନ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଲଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କଣ ଆସିଗଲା 7 to 11 years ଆମର ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ ର ଠିକ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ବେଳକୁ ଆମର କଣ ଆସିଯାଉଛି ଲଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମାନେ ପିଲାଟି ଲଜିକାଲି ଭାବି ପାରିବ ବୁଝିଲେ about concrete and real world events concrete ଯାହା ବି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯାହା ବି ତା ସାମ୍ନାରେ physical world ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲଜିକାଲି ଭାବିବାର ତାର କ୍ଷମତା ଆସିଗଲା କୋଉଠି 7 to 11 years ରେ ବୁଝିଲେ ଲଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣ ଟିନ୍ ଏଜ ଲେଖିଦେବେ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଲଜିକାଲ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଲଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଲା ଲଜିକାଲ ତାର ଆସେ ଲଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ नो 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 ଦିସ୍ ଇଜ ପୁରାପୁରି ରଙ୍ଗ କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ତାର ଲଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୁଝିଲେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତଥାପି ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବେନି ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ କରିକି ଆସିବେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଟା ଆମର କନକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସୁଛି 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କନଜରଭେସନ ବି ଡେଭଲପ ହେଇଯାଉଛି understanding that quantity stays the same even if the shape or appearance changes ବୁଝିଲେ shape or appearance change ହେଲେ ବି ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଅଛି ସେଟା ସେମ୍ ରହୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କଣ realizing that actions can be reversed example water can freeze and melt back ଏଠି ତାଙ୍କର ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଥିଙ୍କିଂ ବି ଆସିଯାଉଛି ତାପରେ ସହିତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ability to sort objects into different categories based on features ଦେଖିଲେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ସର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ କୁ ନେଇକି ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ସେ ବନାନ୍ତି 2 to 7 years ରେ ବି ସେମାନେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା
एठी किंतु कोन हैला क्लासिफाई करिवे जे को माने कलर वाइज एटा होची गोटे कलर ताकू अलगा कलर दबा एटा होची गोटे साइज ए साइज रो जिंस मु अलगा रखिबी बुझिले से सब क्लासिफिकेशन करि पारे कैटेगरीज बेस्ड फाइनली हमर आसला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ठीक अछि जोटा कि 12 इयर्स एंड अप देखंतु abstract logic एठी हमर कोन आसिला abstract logic कंक्रीट माने हमर कोन थला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कंक्रीट माने कोन जहा फिजिकली ताकू देखा जाउची पिलाटा को जहा भी फिजिकली देखा जाउची आपण ताकू चारटा बाडी देले चारटा बाडी सहित पुणी आमे कहूछु आ दुईटा बाडी ऐड करा हला एमते आमे कोन करू एडिशन करू तो सेठी पिलाटी जानला जे 1 2 3 4 5 6 तो टोटल केतरा हे गला 6 तो जहा ताकू आमे सामना रे ताकू जहा भी आमे देखेबा फिजिकली आमे ताकू जहा भी अवेलेबल करेबा जिंस जोटा कि आमे टच कर परिबा देखि परिबा सेठी तार डेभलप होतला सेमितिया सब जिंस रे बुझ पले क्लासिफिकेशन तार डेभलप हे गला ता सहित तार लॉजिकल डेभलपमेंट मध्ये हे गला से लॉजिकली सब जिंस भाबिला किंतु फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे कोन होची एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक तार डेभलप होची एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक माने कोन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माने जोटा कि हम पाखरे नाही तथापि आमे सेटा बुझी पारछु सेटा कोन एक्चुअली बुझले फिजिकली आम पाखरे सेटा अवेलेबल नाही फिजिकली आमे ताकू देखि पारनु एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखंतु फिजिकली आमे ताकू देखि पारनु किंतु तथापि ता विषय रे आमे कोन कर परछु थिंकिंग कर ए देखंतु एटा होच कोन क्रिटिकल थिंकिंग बुझले क्रिटिकल थिंकिंग हमर कोडी डेवलप हुए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे किंतु लॉजिकल थिंकिंग ता केतले डेवलप हुए लॉजिकल थिंकिंग केतले डेवलप हुए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आउ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे हमन को हुए क्रिटिकल थिंकिंग हमर डेवलप हुए हाइपोथेटिकल सिचुएशन अनुसार गोटे पिला कोन करे अज्यूम करे जे जदी गोटे सिचुएशन एमिति हे जिवो तापरे तार परिणति कोन हबो बुझले तार रिजल्ट कोन हबो तार कॉन्सिक्वेंस कोन हबो बुझले सेठी से पिलार पूरा डेभलप हे जाय थाए कोन एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट आ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऊपर से भाबिबार तार जो क्षमता थाए सेटा डेभलप हे जाय फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आ सिस्टमैटिक प्लानिंग होची एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली एंड टेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशंस ठीक अछि मोरल रीजनिंग हाँ एठी असला गोटे मोरल रीजनिंग जोटा कि डेवलपिंग डीपर थॉट्स अबाउट सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल इश्यूज पॉलिटिकल सोशल जहाँ भी हला ताहा ऊपर से कितने डीपर थॉट्स भी तारा डेवलप हे पारे ठीक अछि कोथरे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे तापर नेक्स्ट देखिबा एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कोन रोची बस हमरो सरजिबो वर्तमान वीडियो टी नेक्स्ट वीडियो पे निश्चित भाव में आपण सब्सक्राइब करनियंतु आ कमेंट सेक्शन में निहाती भाव जणातु क्लास आपण केमति लागुची वर्तमान देखिबा हमर एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कोन अछि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आपण जानिथिबे जे हमर लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन पूरा पूरी पेजे आर ऊपर ही जाइचंती लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन द पॉइंट एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन द चाइल्ड नॉट द टीचर बुझल तो एजुकेशन फोकस ऑन द चाइल्ड नॉट द टीचर टीचर उपरे एजुकेशन फोकस करूनी कहा पर फोकस करछि चाइल्ड उपरे द चाइल्ड केमिति बुझी परिबो केते वेराइटीज रो स्टूडेंट्स अछंती इंडिविजुअल डिफरेंस हमें पढछु ना इंटेलिजेंस रे तो केते वेराइटी स्टूडेंट अछंती ता अनुसार हमको करिकुलम बनाय पड़िबो आपण जानथिबे क्वेश्चंस भी सही पिल्ला को पई ही हमर क्वेश्चन पड़े किछि सिंपल क्वेश्चन थाए किछि कॉम्प्लेक्स थाए किछि हाई लेवल क्वेश्चंस थाए जो थरे कि पूरा हाई लेवल स्टूडेंट्स जो माने थांती तांको पई गोटे चैलेंजिंग हेताय तांको भल लागे तांको जदी आपण पूरा हाई लेवल क्वेश्चन न देबे तांको भल लागिबो से पूरा इजी क्वेश्चन थला किछि भी माने कंपटीशन रे ही नथला सेथरे तांको बोर लागे तो तांको पई भी आपण किछि किछि पूरा हाई लेवल क्वेश्चन देबे ता सहित पूरा जो माने पोर अचीवर जो माने कि पोर परफॉर्मेंस पिला तांको पई आपण टिके इजी क्वेश्चन दे देबे तांको खुशी लागिबो जा हो मु मते क्वेश्चन सब आसेला एग्जाम रे मु नेक्स्ट एग्जाम पई आउरी टे भलसे पढले मोर आउरी पढा सा हबो बुझिले समस्त को मोटिवेट करिया पई करिकुलम हमरो बना जाय थाए आ खास कर चाइल्ड सेंटर्ड हमर पूरा एजुकेशन ता चाइल्ड सेंटर्ड वर्तमान देखो एप्लीकेशन होची कोन टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स करंट एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज आपण सेहि तै कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढिले बुझिले तो पिल्ला को पाखरे जाय कि आपण एगुडा को सब इंप्लीमेंट करिवे आपण क्लास को सेही भला मैनेज करिवे देखंतु करिकुलम प्लानिंग
जोटा कि मु कहली readiness to learn, abstract concepts, child who is only in the pre-operational stage you cannot teach ହେଲା। the application ହଉଛି କଣ school syllabus makers must watch subjects to the correct age group, example teaching abstract algebra only after age 12। abstract algebra ମଧ୍ୟ mathematics ରେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ क्वेश्चन ତାକୁ ଦେଇଦେବେ standard 2 ରୁ standard 3 ରୁ ତ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏଜ୍ ବି appropriate ହବା ଦରକାର। discovery learning ଆମର ଆସିଗଲା। children do not learn by sitting and listening passively to lectures, ବୁଝିଲେ ଏମିତି ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। passively ଖାଲି ଶୁଣିବେ teacher କୁ, no, the application teacher should provide hands on materials, puzzles, experiments to children so children can explore and discover knowledge। ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 5P method ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ engagement, exploration, explanation, elaboration, then ହଉଛି ଆମର evaluation। ତ exploration ରେ ଆମର କଣ ଥାଏ exploration ରେ ପିଲାଟି କଣ କରେ ଖୋଜେ, ତାକୁ ଆପଣ activity task ଦିଅନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଖୋଜିବ ଜାଣିବ, ବୁଝିଲେ ସେଟା ହଉଛି explore। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଦେବେ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ କାଲି ମତେ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଖୋଜିକି ଏଇ ୱାର୍ଡ ର ସିନୋନିମ୍ସ ମତେ ଖୋଜିକି ଆଣି କହିବ ତ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ କି 4-5ଟା ୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ତାର ସିନୋନିମ୍ସ ମତେ ଖୋଜିକି ଆଣି କହିବ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଘରକୁ ଯିବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ ୱାର୍ଡସ୍, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଆଟ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୟୁନିକ୍ ସ୍ପିଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଏଜ୍ ସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ର, ଠିକ ଅଛି ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର 0 to 2 years, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା 2.5 ବର୍ଷରେ ବି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହେଇପାରେ। ଆମର ଯୋଉ ଆସିଲା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଟା କୋଉଥିରେ ଆସିଲା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆସିଲା। ହୁଏତ ଗୋଟେ ପିଲା 7 years ରେ ବି ଆସିପାରେ, ଆଉ କୋଉ ପିଲାର 11 years ରେ ଆସିପାରେ, ବୁଝିଲେ। ସେମିତି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ରିଜନିଂ, କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କୋଉଥିରେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ। ହୁଏତ କିଛି ପିଲା ତାକୁ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ବି ହେଇସାରିଥାଇପାରେ। କିଛି କିଛି ଜିନିୟସ ପିଲା ଥାନ୍ତି, ସୁପେରିୟର ପିଲା ଥାନ୍ତି, ଗଡ ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମେ, ବୁଝିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ ଟା ୟୁନିକ୍। ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ଠିକ 8 ମାସରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ପିଲାଟା କାହିଁକି ତାକୁ ବର୍ଷେ ଲାଗିଲା ଚାଲିବା ପାଇଁ। 1 year ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଚାଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା 9 month ରେ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକି ତାମାନେ କିଛି 1 year ରେ ଯେ ଚାଲିଲା ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି, ନୋ, ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡ ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ବୁଝିଲେ। ସେମିତି କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସବୁ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ସେମ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ସେ କେତେ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ନଲେଜ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନଲେଜ କୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମ ସେଇଟାକୁ ବି ରେସପେକ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ମେଥଡ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ର ମେଥଡ ରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି କଣ, ଟିଚର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ କନସେପ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ ସେମ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ସେମ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢିଲୁ ସବୁ ପିଲା ଏକାଥରେ ବୁଝିଯିବେ। क्वेश्चन आंसर करेई माने 10टा क्वेश्चन जेमती सब पिला आंसर देबे, नो, सेमिति हे परिबोनी। तो वर्तमान हमर सरीगला, नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो। धन्यवाद।